उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ग्लोबाल में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी तवीज़ात वज़ाइफ आज तक दिए गए हैं, उनसे फ़ायदा होने की एक ही वजह है। जिन लोगों को भी फ़ायदा होता है, फिर वो दोबारा इस चैनल पे आते हैं कि उसकी वजह यही है कि तवीज़ात में आम कुतुब या दूसरे चैनल से कभी नहीं देता। ना वज़ाइफ, ना अमल, कोई भी चीज़ हो। आप इस चैनल पे कुछ 3-4 साल हो गए हैं, पुराने तवीज़ात भी जाकर देखेंगे। इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई तवीज़ात किसी और चैनल से नहीं दिए गए। इस चैनल के तवीज़ात की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो दूसरे चैनल पे दिए गए, और उनकी पर मैंने हटवाए भी, कई कई नहीं भी हटवाए, वक्त नहीं मिला तो वीडियोज़ वगैरह वो भी मौजूद है। तो इस चैनल के तवीज़ात से इसीलिए फ़ायदा होता है। एक काम हमेशा ज़रूर किया करें कि कोई भी इस चैनल का अमल यकीन से ज़रूर करें कि मुझे फ़ायदा होगा। बाद लोग दूसरे चैनलों से इस चैनल पे आते हैं तो शीशोपन में होते हैं कि हमें भी फ़ायदा, शायद वहाँ पे आए हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा अल्लाह की ज़ात ने देना है, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें। जैसे इंसान कोई दवाई खा लेता है, सर दर्द भी हो, कि ये इससे मुझे फ़र्क पड़ जाएगा, शिफा अल्लाह दे रहा होता है। ये सारे बहाने होते हैं, यकीन से करेंगे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए हमेशा जो है अमल यकीन से करें और मुकम्मल यकीन हो। बहुत लोग इस हद तक परेशानी के आलम में होते हैं कि उन्हें मायूसी ज़्यादा आ गई होती है। मायूसी, ये ज़हन में रख के अमल करें कि मायूसी गुनाह है, अल्लाह इसे अच्छा नहीं समझता, अल्लाह इसे बुरी चीज़ समझता है। तो ये सोच के अमल करें कि अल्लाह इसे पसंद नहीं करता, तो मायूस नहीं हमने होना। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत फ़ायदा ही देती है। किसी वक्त भी आपको अल्लाह की रहमत जो है, जब भी अल्लाह की रहमत होनी हो इंसान पे, तो वो ये नहीं, उसको तवीज़ात की भी ज़रूरत नहीं होती, वज़ायत की भी ज़रूरत नहीं। ये सारे बहाने हैं। अल्लाह फजल अपना कर देता है, अल्लाह करम कर देता है। बहुत औपात ऐसा भी होता है, आजमाइश इंसान पे आई होती है। कि आजमाइश ने भी इंसान जो है, अगर पूरा उतरता है तो अल्लाह नवाजता है। तो अल्लाह को वैसे भी आजमाइश की भी ज़रूरत नहीं है इंसान के लिए कि इंसान की आजमाइश ली जाए। ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी पे है। अल्लाह जो चाहता है, लेकिन जी आजमाइश भी किसी किसी के नसीब में होती है। जब इंसान पे आजमाइश आई होती है तो अल्लाह को ज़्यादा याद करता है। इंसान भूल गया होता है, ये भी रहमत है अल्लाह की। यकीन करें अल्लाह की रहमत है कि इंसान जब आजमाइश चलती है, इंसान पे आजमाइश आ जाती है या बुरा वक्त आ जाता है, तो इंसान अल्लाह की ज़ात को वैसे भूल गया होता है। इंसान को चोट भी लगती है, उसी वक्त अल्लाह का नाम निकलता है। तकलीफ भी आती है, बीमारी आ जाए, वैसे कोई माली तौर पे परेशानी आ जाए, ज़वाजी ज़िंदगी में आ जाए कोई भी, तो अल्लाह याद आता है। तो अल्लाह, जब अल्लाह याद आता है तो इंसान अल्लाह की तरफ रुजू भी करता है। जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जहाँ वो इंसान दुनिया में खो गया होता है, वो वापस उस रब की जानब आता है। थोड़ा फजल करता है। दुनिया में भी फजल होता है, आखिरत के भी, उसकी आखिरत भी संवर रही होती है। वो इंसान शायद समझता है कि दुनिया की ऐसी रंगीने में खोता है कि वो सब कुछ भूल जाता है बाजू का। तो ये परेशानी आना, ये भी ये अल्लाह का फजल है। कभी भी मायूस ना हो। वीडियो लंबी हो गई है, ये बातें ज़रूरी थी। कई लोग परेशानी में कमेंट्स करते हैं, तो ये बताना ज़रा ज़रूरी था। अगर बुरी लगी हो बातें को माजरत है, बाकी अमल की तरफ चलते हैं। आज मैं जो अमल बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा वजीफा है। इसे आसमान की तरफ मुंह करके अगर एक दफ़ा भी पढ़ देंगे और अपनी हाजत याद करेंगे, अल्लाह फजल करेगा। ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तन्हाई में आसमान की तरफ मुंह करके इसे पढ़ना है। बाज़ लोग इसे एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी कहते हैं, बाज़ लोगों को 21 दफ़ा पढ़ने से फ़ायदा होता है। लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है, जायज़ हाजत के लिए करें।
اللہ فضل کرے گا۔ اجازت اس کی سب کو دے رہا ہوں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ویڈیو مکمل دیکھ لیا کریں، اجازت ہے۔ اور اس چینل پہ بہت مجرب تویزات، وظائف، عملیات پہلے موجود ہیں۔ پرانے تویزات اور وظائف اور عملیات بھی ضرور دیکھیں، جن سے بہت لوگوں کو آج تک فائدہ ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آتی چینل سبسکرائب کر لیں، اسی ویڈیو کے نیچے بٹن بنا ہوتا ہے لال رنگ کا، اس پہ دبائیں گے، آپ کے سامنے خود بخود وہ ویڈیوز آتی ہیں جن سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہوتا ہے۔ کمنٹس پڑھیں ان کے نیچے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو بھی فائدہ ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں کمنٹس میں بتائیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے برا نہ منائیے گا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ جی بتائیں، ویسے بھی منع کرتے ہیں۔ دیکھیں کمنٹس میں اگر آپ کوئی بتاتا ہے، وہ آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی پہچان نہیں ہے، آپ یہاں پہ کھلے کمنٹس بھی کر دیتے ہیں۔ آپ یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا، جب آپ کو کسی تعویذ سے فائدہ ہو جائے، اپنے جاننے والے کو آپ بتا دیجئے گا، چاہے بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اس کو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ تعویذ کیا، اس سے مجھے دولت آنی شروع ہو گئی، اس کا اثر جاتا رہے گا، آزما کے دیکھنا آپ نے، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس کا وہ اثر نہیں رہا۔ یہاں پہ آپ کو کوئی پہچانتا نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ بتا بھی دیتے ہیں کسی کو کہ اس تعویذ سے مجھے فائدہ ہوا، تو آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ جہاں پہ انسان نظر میں آ جاتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان جب نظر میں آتا ہے، وہ چیز اثر چھوڑ جاتی ہے۔ یہاں آپ نظر میں نہیں آ سکتے، جب انسان نظروں میں آتے ہی تب ہے جب لوگ اس کی طرف نظریں گاڑ دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کی طرف ایک حیرانگی کی حالت میں دیکھنا، یہ ایک دم سے اس کے حالات کیسے بدل گیا۔ تو یہ بھی ذرا بتانا ضروری تھا، باقی آج کا عمل جیسے میں نے بتا دی ہے۔ اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں صرف نام چھوڑ دیا کریں، آپ پر نام آنے والی جمعرات وہ خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ باقی عمل اسی طرح جیسے میں نے بتایا ہے، یہ سکرین پہ وظیفہ نظر آ رہا ہوگا، اسے صرف زیادہ نہیں ہے، ایک دفعہ بھی پڑھ لیں گے، 21 دفعہ بھی پڑھ لیں گے، اول و آخر درود پاک پڑھیں، آسمان کی طرف منہ کرنا ہے، اور اسے 21 مرتبہ بھی آسمان کی طرف اگر دیکھ کے پڑھ لیا جائے، یعنی اوپر منہ کرنا ہے، آسمان کی طرف سے دیکھ کے پڑھنا ہے، تو آپ کی جو بھی ذہن میں اس وقت حاجت ہو وہ پوری ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اس کے آخر میں جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے، مناسب ہے، ذہن میں سوچ لینا بھی ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال، ناپاکی میں نہیں یہ کرنا، عورتوں نے باوضو ہو کے کرنا ہے، ناپاکی میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو، کمنٹس میں پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔